Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksuntan ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, pizza 30 sa buwan sa Abril 2024. Katapusang adlaw sa buwan sa Abril ug adlaw Martes karon. Karon usab ang katapusang adlaw sa o deadline ni adtong consolidation sa mga modern jeeps. Atong tanawon kung doon na bay updates kabahin ni Ana apan sa dili pa. Sangan sa akong partner nga si Manny de los Santos, rabakala ko yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. Ubani ko ninyo sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naandan, atong ipadangat ato ang front pages apan sa dili pa ato sang unahon pagpadangat kining atong labing awihing pagbana-bana sa kahimtang sa panahon. Estong linya karon Sir Mio Aguirre, good morning. Yes, Mamalo, good morning. Og sa itong mga suki ng mga viewers karon, kini ato ang pinakalahing kalambuan sa itong kahimtang sa panahon. Intertropical Convergence Zone kun ITCZ nag-apekto karon sa may southern section sa Mindanao. Unya init nga hangin nga easterlies padayon nakapekto sa nahibiling bahin sa itong nasod apil na diri sa Kabisayaan. Karong adlaw ang Metro Cebu apil na ang tibuok Kabisayaan. Doon nagyapoy init nga timpos panahon. Fair weather ang magapasulabi ug ubos ang kahigayunan nga dunay mga pag-ulan o kung doon naman mga lumalabay mga patak-patak lamang nga diri na pudapit sa hapon ug gabi. So far hinon sa tong latest monitoring minus gyud ang kahigayunan sa mga pag-ulan labi na diri sa may Central Visayas area. Sa atong sitwasyon sa hangin ug karagatan, ang tibuok seaboard sa Visayas hinay ngadto sa kasarangan ang paghuro sa hangin gikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan, din karagatan hinay ngadto sa kasarangan ang pagbalud. Karong adlaw, temperatura sa Metro Cebu 27 ngadto sa 32 degrees centigrado. Expected na to nga heat index maabot sa 39 ngadto na sa 40 degrees Celsius, extreme caution category. Ato gyapong pamangno sa tong mga kaigsuonan labi na sa mga digid malikayan nga dunay mga outdoor activities. Ato lang pamangno nga alas 10 pa lang sa buntag hangtod gini alas 3 sa hapon taas na atong temperatura, taas atong heat index. Mga atong likayan ang mga sakit dala nining tinginit, mainom ta og daghang tubig, matag karon og unya o pahuway ta, di ta magpanabig babad jud sa kainit sa panahon. Unya musuot og mga nipis ug mga hayag ng mga sininya. Sa ato apod nga kadagatan, doon natin pagtaob alauna 48 karong hapon sa gitas-on nga 1.6 metro. Munas pod alas 10:08 sa gabi sa gimubuon nga 0.01 metro. Kini lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini Mio Aguirre ug may buntag. Sir Mio. Yes, ma'am. Hi sir, good morning sir. Sir, kanang wa pa batay any indication nga medyo mulurang-lurang ang grabing kainit sa panahon nga atong nasinati sa milabayng mga adlaw? Ay so far mga sa base na atong climatological record may pagid nimo kuan ma'am up to May ang atong init sa panahon ma'am. Although ato pong kinamduman nga padulong na tapod mag-terminate ang ato ang El Nino ug ato ang dry hot season. So by late May, after na gini sa June, magsugod na po ta og doon na naging mga alan-ulan, ma'am. So expected na to nga mo kunhod na og sugod atong temperatura. But for now, in the next 2 weeks, expected na to nga ma'am. Taas pa gid ang atong temperatura og taas atong heat index. So mas moinit pa gyud sir.
Yes, ma'am. So far, ma'am, kay first good nga half sa May, init na gitaan na, ma'am, usually. Although, karon ng Eastern Visayas, doon na nagiginagmay mga thunderstorms. Indication, ma'am, nga at least na nagitay ginagmay nga ulan po nga umaabot diri sa probinsya sa Subo, West o Visayas kay atong silingan ng Eastern Visayas doon na may mga thunderstorms. Pero diri wa pa gyud, pero kuan siya at least na natay ginagmay gyud nga indication kay pag niaging 2 months ma'am wa gitay ulan-ulan. So for now na natay mga thunderstorm advisory. So kuan na gyud siya kanang nagsugod na tawag transition into the rainy season but nahalagi tay El Nino, so minus ma'am. Pero kuan na gyud dili na layo rayo sa kabuan sugod na pud ta uwan-uwan diri sa Visayas. Okay. Daghang salamat sa pagpasabot og sa imong update, Sir Mio Aguirre. Okay, sa payon mamalo, good morning. Maukad to si Sir Mio Aguirre gikan sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, unconsolidated by May and for traditional jeepneys. Sa Super Balita sa Sunstar, igsuon giingong killer sa Dalagita. Sa The Freeman, MCWD and CPA filed complaints before Office of the President and the Ombudsman. Cases rain on Rama. Sa Banat News, sa The Freeman, duha ka silingan ni tabon sa krimen gidakop. Igsuon mo ay nakapusil sa 14 anyos. Sa Philippine Daily Inquirer, Philippines moves to intercept Chinese vessel in EEZ. Ug sa Philippine Star, doctor-owned pharma hit for unethical practices. Mao katong front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik amoy padangat kaninyo, mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News Team. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kog lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your
station in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Maldita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nalalaro pa. Pag-uwitang ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus.
hangtod sa layan atong panakuban. Daghang salamat. Shell. Tunog na unlod na. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, mga mig dispensado na gamayng problema sa technical side kaganina, maong wa na air. Ang unang balita, apan atong ibalik, Cebu City Mayor Michael Rama ug ubang mga opisyal sa Cebu City Government gipasakaag kasong administratiba sa MCWD. Kininunod sa pugsanong pagsud sa MCWD building ug pagpanglungkab sa buhatan sa General Manager. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayoy. Formal na nga may basangad og reklamo ang kadagkuan sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD ngadto sa 5 ka opisyales sa Cebu City Hall ngadto sa Office of the Ombudsman Visayas ganinang buntag. Mismo silang MCWD Chairman Attorney Joey Daluz Mayseno, MCWD General Manager Edgar Donoso ug uban pang kadagkuan sa MCWD ang mibasangad sa ilang reklamo sa kasong abuse of authority, grave misconduct, undergraft of corruptions, trespassing ug unbecoming of public officials. Matod na Attorney Daluz nga 5 ka opisyales sa City Hall ang ilang gireklamo sa ombudsman nga gilangkuban ni Cebu City Administrator Attorney Colin Rosel, City Budget Officer Attorney Jeron Castillo, City Legal Attorney Jimena Harold Alcontin ug Road Management Authority Executive Director Raquel RC. Kini subay sa pagpugo sa pagsulod nila ngatong April 15 ug 16 ngadto sa buhatan sa MCWD nga nakuhaan pa og video. The video is clear. Ingon siya nga, go na. Unsa na may paabot ninyo? Gusto pa mo ako imo anha diha? Go. Oh, dalugdog, Attorney Colin. Yes, we had a video, no? Go inside na. Go inside na. Oh, go. So gipraktisan tani, klaro has video. Gipraktisan tani gahapon. Oh, limang kana. Gawas nini may pasangat sa dog reklamo silang Daluz kato sa buhatan sa Office of the President batok ang Cebu City Mayor Michael Rama sa susamang kaso. Gani dako ang pagtuon niya nga si Rama mao inihatag og kamanduan ngadto nilang Rosel Castillo, Arce, Jimena ug Alcontin sa pag-take over sa MCWD. So, we will just file for the sake of protecting MCWD, the management employees. We have to file this in the Office of the President. I think this is an abuse of authority. Tumong sa maong pagsangat niya og kaso batok sa manghingtungdan aron sa pagproteher sa mga kawani sa MCWD ug sa pagdumala sa MCWD. Shariza Mayoy, CCTN News. Sa laing bahin, Arsobispo sa Sugbo Jose Palma mupagawa sub Horacio Imperata aron iampo ang pag-uwan taliwa sa nagkagrabing kainit sa panahon. Giawhag usab niya ang mga opisyal nga muhimo na daig dinali ang lakang karong nagkagamay ang supply sa tubig. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nabatian na mismo ni Cebu Archbishop Jose Palma ang kauhaw og kainit nga gibati sa katawhan tungod sa El Nino phenomenon. Maong gikatakda kini mo pagawas og Horacio Imperata sa labing daling panahon aron iampo ang pag-uwan tali sa nagkagrabing kainit sa panahon. Sa nakalabay lang nga adlaw ni sangko na ngadto sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Sugbo suma pa sa Pagasa. Hugtanon nilang iampo sa matag Santos nga misa. Pinagi sa Horacio Imperata ang igong kusog nga pagbundak sa uwan. Ilabi na nga nabantayan nilang nagkagamay na ang supply sa tubig ngadto sa pipila ka mga lugar. May Lord, with your love, please answer our prayers. May there be rain soon and a stop to this hot, weather, and may your love reach out especially to those who need water because we know it's real sacrifice for them. Mahinungdanon alang ni Palma nga pinaagi sa hugot nga pag-ampo sa katawhan sama na lang silang Horacio Imperata hayan matuman unta kini sa labaw nga makagagahom. Taliwa sa panagbangi karon sa mga liderato ilabi na sa Metropolitan Cebu Water District MCWD, giawhag ni Palma ang mga opisyal nga dalion na sa pagresponde. Sanglit kinahanglanon na kaayo sa tanang katawhan ang supply sa tubig isip labing unang panginahanglanon sa ilang panimay og sa panglawas. To those who are in
Nigawas ang Arsobispo sa Sugbo sa ilang Oratio Imperata bisan pa man og mupagawas pa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kon CBCP sa ilang bersyon. Sa laing bahin, gitahon ni Palma nga posibleng maestablisar karong tuiga ang duha ka mga bag-ong dioceses sa Sugbo. Mato diya nga mahimo na makapagawas ang Vatican og decree aron pagtuman sa hingpit sa ilahang proposal. Apan gipangandaman pa karon mao ang mga dokumento sama na lang sa mga bag-ong obispo nga iinstalar sa North ug South Cebu, mga kaparian nga mamahimong sakop, property sa mga simbahan ug uban pa. Gian Navarro, CCTN News. Subay sa maong balita, ang mga tanom sa Center Island sa AC Cortez Avenue sa Mandaue nangamatay tungod sa grabing kainit. Supply sa tubig padayong giproblema sa Mandaue. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nangahurot og kamatay kining mga tanom sa Center Island sa may bahin sa AC Cortez Avenue sa syudad sa Mandaue. Kini resulta na sa grabing kainit sa panahon ug kakuwang sa supply sa tubig. Matud ni Engineer Mariveca Vega sa ang pangu sa Department of General Services nga tungod sa problema sa tubig, mabisbisan ang pananom kausa o kaduha na lang sa usa ka semana. Sa una halos kada adlaw nga mabisbisan ang tanom. Magulat na naka-meeting sa gikan sa MCWD na dili lang usa na to i-prioritize ang mga kanalagi mga tanom kay ang atong i-prioritize ang mga panginhanglan sa atong katawhan labi sa tubig na inunon noon na mga kanang usahay ato na lang ng tanaw-tanaw kung sa atong mahimo din ha kampo lang kita ani nga tagaan ta og tuwal sa Ginoo. Dugang ni Cabegas nga sila usab ang nagrasyon og tubig sa mga buhatan, eskwelahan ug sa City Jail kung adunay problema sa supply sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD. Inugtanay sa usaron sa kuan akos kon unsay pwede nga kanang ato lang utan i-take aside ang importante sa kanang yung issues lagi pa sa mga opisina mga CR kay manimaho niya ang CR ang kuan nagkadaghan na taon sa opisina ang pila ni mga kanang kapisuhan. Hinuon sa ubang Center Island sa laing bahin sa Mandaue, himsog raman ang mga pananom. Sa miaging appearance sa MCWD sa sesyon sa Konseho sa Mandaue, gianunsyo nila nga mo-operate na karong Mayo ang ilang desalination plant sa Barangay Upao. Kini giingong magka-supply og 25,000 cubic meters matag adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang supply sa tubig sa Sugbo padayon nga ni menos, MCWD ni palit og dugang water supply sa pribadong supplier alang sa paghatag og tubig sa Barangay Guadalupe. Ang kasayuran ihatod ni Shariza May Uy. Moabot na nga to sa 63,000 nga cubic meter matag adlaw ang kakuha nga tubig nga dili na ma-supply sa Metropolitan Cebu Water District nga to sila mga konsumidor. Kini may gibutyag ni MCWD Chairman Attorney Joey Daluz human sa padayon nga pagkunod gihapon sa water sources sama na lang sa Buisan Dam nga gihunong na ang water distribution samtang padayon ang pagkunhod sa tubig sa Aklupan Dam ug Lusaran Dam. Tungod niini mipalit og dugang 2,500 ngadto sa 3,000 cubic meter per day gikan sa pribadong water supplies ang MCWD nga kinuha gikan sa Atabay sa Abejo Water Corporation. So I'm very happy nga kaning tulo ka wells operational nagbalik no dinhi sa Guadalupe and I hope nga makahatag ni gamay relibo sa kakuwang sa tubig. Actually, Guadalupe ra gid siya. Ang maong tulo ka atabay nga naa nahimutang sa Failnar Compound, Gabutan Compound ug Quijada Compound ilahang giayo. Dugay na nila kining nga supplier apan niadtong 2016 nahunong na ang ilang operasyon apan tungod sa kakuwang sa tubig ilabi na sa South District kinungdan nga mipalit og dugang bulk water supply ang MCWD. Apan ang maong tubig mapangapod-apod lang kini sa 2,500 ngadto sa 3,000 kapanimalay diha sa Barangay Guadalupe. Base silang monitoring sa MCWD sa tulo ka water supply sa Dakbayan sa Sugbo ug Talisay anaa na lang sa 10,000 cubic meter per day ang ma-distribute gikan sa Lusaran, 7,000 cubic meter per day gikan sa Aklupan Dam, samtang ang Buisan Dam wala na jud tubig nga makuha apan adunay pundo gikan na sa dam apan gipang-apod-apod kini ngadto na lang sa Barangay Tisa.
Pasabot ni Dalos nga dakong tabang na unya ang pag-cover up sa mga kakuha nga tubig gikan sa dam kung operational na unya ang desalination project gikan sa barangay Mambaling sa Dakbayan sa Sugbo, barangay Upaw sa Mandawi ug sa lungsod sa Cordova. Atong savior ani ang desalination ginato. We're working hard nga moandar atong desalination sa Mambaling, sa Upaw and sa Cordova. That will work wonders for us no sa supply sa atong tubig. No, so we're hoping and crossing our fingers makaandar. We have been working every day, no? Talking to our suppliers o saon pagpaandar ng kuan no magdali. Ilauman nga mamahimo na kining magamit sunod buwan kung atagan na og pagtugot gikan sa Office of the Corporate Council kung OGCC ang MCWD sa pagpirma sa kontrata gikan sa mga pribadong kompanya. Sherry Zameuy, CCTN News. Sa atong katapusang balita, ika-503 nga kadaugan sa Mactan gitambungan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Sabado, hapsay ug malinawon. Laing kalihukan gitambungan usab human sa maong kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Kini mao ang gipasundayag sa mga local performers sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa reenactment sa kadaugan sa Mactan ni adtong Sabado isip paghandom sa ika-503 nga anibersaryo niini, kung diin usa sa nisaksi mao si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maoy nangulo sa wreath-laying ceremony. Gikalipay sa presidente nga sa maong paghandom padayon nga gibuhi sa katawhan ang makasaysayan ng panghitabo kaniadto. Sapagkat patuloy natin itong pag-alagaan at isinasabuhay. Ako'y nagagala na ang diwang makabayan ay buhay na buhay, hindi lamang dito sa Mactan, hindi lamang sa Cebu, hindi lamang sa Visayas, kung hindi sa buong Pilipinas. Nitambong usab ang mga dagkong opisyal sa Sugbo nga sila si Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia, Cebu City Mayor Mike Rama ug Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Bisan sa naglagiti nga kainit sa panahon, giban-abana sa kapulisan nga nikabat og 6,000 ang katawhan nga ni saksi niini. Samtang sa laing bahin sa susamang adlaw, ang presidente usab mismo ang nangulo sa gipahigayon nga capsule laying ceremony alang sa tukuron nga Mactan Expo Center sa Mactan, New Town. Kauban sa presidente nga nagpahigayon niini mao si Kevin Andrew Tan, ang CEO sa Alliance Global Group Incorporated, Governor Gwen Garcia, Congresswoman Maria Cynthia Sindichan ug Lapu-Lapu City Mayor Junior Daong Chan. Ang tukuron nga proyekto nga may 1.5 billion nga budget mao ipinakauna sa Sugbo nga stand-alone convention ug exposition center nga adunay beach. Ang two-level Mactan Center adunay gidak-on nga 10,000 square meter ug adunay seating capacity nga dulan 3,000. Gibutyag sa presidente nga sa tukuron nga maong expo center dako ang ikatabang niini dili lang sa Lapu-Lapu apan sa tibuok nasud. Today, we will witness the laying of another cornerstone in this township as the Alliance Global Group is set to build a world-class convention center that will be a source of pride not just for Cebu, but for the entire country. Gitinguha nga mahuman kini sa sunod tuig tungod kay gibutyag ni Mayor Chan nga sa maong Expo Center ipahigayon ang 2026 ASEAN Summit. Subay sa pagselebrar sa kadaugan sa Mactan ang maong capsule laying ceremony, giisip usab sa mayor nga kadaugan usab alang sa dakbayan. Capsule laying ceremony coincides with the 503rd Kadaugan sa Mactan celebration because today we are celebrating a different kind of victory. The victory for a better, a brighter Lapu-Lapu City. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga katong mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Mubalik may human sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo.
Halik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, katong mga traditional jeepney o mga operator o mga driver nga wa ni apil sa mga kooperatiba isip kabahin sa consolidation nga gi-require ubos sa Public Utility Vehicle Modernization Program kun PUVMP, maklasify na unya kini nga kolorom o illegal nga nag-operate sugod ugmang adlaw Mayo 1, 2024. Ug tungod niini, ang gobyerno mahimong moembargo niini kung kini managan sa kadalanan ug dako ng ilang mga driver. Kini mo'y pahimangno ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Central Visayas LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr. kagahapon, Abril 29. Usa ka adlaw sa wa pa ang April 30 o karong adlaw nga deadline alang sa consolidation. But in the case of the traditional jeepneys, kansang mga driver o operator naka-appeal sa consolidation, ang ilahang mga units tugutan gihapon nga mo-operate sud sa 27 ka buwan human sa consolidation deadline. Kini mo gibutyag ni RD Montialto. Matud ni RD Montialto nga ang allowance nga duha ka tuig tumong niini mao ang pag-facilitate sa pag-transition na ngadto sa hingpit nga integration sa modern jeepneys sa mga pampublikong transportasyon. Matod ni Montialto nga ang consolidation rate kasamtangang anaa sa 89% sa Central Visayas ug kini gilangkuban sa mga lalawigan sa Sugbo, Bohol, Negros Oriental ug sa Siquijor kay kini ubos sa Central Visayas. Wa siya mahatag og specific nga gidaghanon sa mga traditional jeepneys o mga karaang jeepney nga nipaubos na sa consolidation alang sa PUVMP apan mibutyag nga wa pasab nila na finalize ang maong report. Si Montialto miduga nga gawas ni adtong dili na interesado sa pag-consolidate ang mga jeepney units nga wa miagi sa proseso mao kadtong wa na mag-operate ug katong di na gyud mada o gitawag og beyond economical repair. Usa ka sumasakay nga gi-interview sa Sunstar ug nagtrabaho sa usa ka pribadong tambalanan ni Dasono ni uyon sa desisyon nga hatagag dugang panahon ang traditional jeepney drivers nga mobiyahe sa kadalanan human sa Abril 30. Tungod kay matud pa ang pagban kanila o pagdili kanila makaapekto usab sa mga commuter kinsa nagsalig sa public transportation tungod kay matud pa mas barato ang mga karaang jeepney kung itandi sa modern jeep. Ang minimum nga plitihan sa traditional jeepneys 12 samtang sa modern jeep 15 pesos. Usa ka bunker usab nga nahinabi sa Sunstar gikan sa barangay Subang Dako sa Mandawi, midason sab niining maong sentimento og niingon nga mga traditional jeepney nagdaghan paghihapon dinha sa mga major nga mga agianan. Matud pa naglisod gihapon siya kakuhag kasakyan gikan sa mga modern jeepneys kung itandi sa mga traditional o naandan nga mga jeepney. Tungod kay matud pa sila available ra gidayon og maka-accommodate kaniya sa iyahang pagbiyahe gikan sa balay paingon siyang trabahoan sa dakbayan sa Sugbo. Sila may pasabot nga kasagaran sa modern jeepneys puno na tungod kay naka-pick up na nig mga pasahero gikan sa mga terminal sa dili pa muadto o muagi sa iyahang dapit nga nahimutangan. Matud ni Regional Director Montialto, strikto nilang gukdon ang mga kolorom unconsolidated traditional jeepneys nga magpadayon sa pag-operate human sa April 30 consolidation deadline. Ang mga kolorom vehicles mao kining mga dili otorisado nga public transport vehicles nga mag-operate illegally nga walay proper permit o walay lisensya gikan sa ilahang buhatan, in this case sa LTFRB. Matud ni RD Montialto nga gawas sa LTFRB ang Land Transportation Office kun LTO ug ang Highway Patrol Group mahimo sab nga makadakop sa mga driver sa mga kolorom nga jeepney ug i-impound ang ilahang mga jeep. Usa ka report gikan sa nasudnong media outfit mitumbok nga si LTO Chief Vigor Mendoza may pahibaw na sa ilahang tumong o intensyon sa paggukod ni atong mga unconsolidated jeepneys nga magpadayon sa pag-operate
Human ni ining adlaw Abril 30 subay usab sa April 30 nga deadline nga gihatag extension na gani nga gihatag ni Presidente Bongbong Marcos. Base sa LTFRB ug LTO nga Joint Administrative Order 2014-01, ang mga operator sa colorum jeepney vehicles makamulta og 50,000 pesos with minimum impounding of 3 months of the unit. So atong klaruhon ha, makamulta ang mga operator ni adtong mga colorum nga jeepney, ang multa 50,000 pesos. Unya, minimum impounding 3 ka buwan. So makamulta mo 50,000, unya matanggong pa ang inyong sakyanan sud sa 3 ka buwan. Matod ni Monte Alto, ang mga traffic enforcers sa mga local government units are not deputized to cease operating unconsolidated traditional jeepneys but maka-issue silang citation tickets alang sa mga driver. Kabahin sa mga hulga nga paghimo protesta batok sa consolidation deadline, si Montielto ni kumpirmar nga duna gyoy mga hulga apan walay transport strike nga gipahigayon sa mga traditional jeepney drivers sa Sugbo, bisan pa man sa pagpahibaw sa panagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide o piston sa ilahang paglusad sa 3 ka adlaw nga nationwide strike sugod kagahapon Lunes ug hangtod ugma sa Mayo 1 Labor Day. Mitugaan si Monte Alto nga siya nasayod nga ang Cebu chapter sa Transport Group nagplano nga magpikit rally sa gawas sa ilang buhatan sa Barangay Lorega, San Miguel karong adlaw Martes sa hapon apan siya nagtuo nga pabiling malinawon ang mga ipahigayon nga lihok protesta. Kay numduman si Piston Cebu Chairperson Gregory Perez ni tumbok over the weekend nga imbes nga moapil sila sa 3 ka adlaw nga strike nga gitakdang magsugod kagahapon ug magpadayon hangtod ugma May 1, sila mo pahigayon na lang matud pa og rally. Ubos sa PUVMP, ang national government nag-require sa mga traditional jeepney units nga mohimo or moapil og kooperatiba o korporasyon aron makapadayon sa ilahang pag-operate. Kini nagkinahanglan nga sila ilahang itugyan ang ilahang individual franchises o i-give up ang ilahang individual nga mga franchise nga gipanag-iya o gihuptan. Ang minimum nga gidaghanon sa mga sakop sa kooperatiba na pulo. Ang maong programa tumong unta niini ang pagpuli ni atong nga karaan ug mga gubaon nga mga jeepney ug uban pang mga PUV nga niabot nag 15 ka tuig ug ilisan sila og mga moderno, mas luwas ug mas komportable nga mga sakyanan nga moemit og lower emissions ug tungod niini maka-reduce usab sa pollution. Butsad nila nga i-restructure ang public transportation system alang sa increased efficiency pinaagi sa pagplano sa ruta, pag-manage sa mga fleet ug pag-regulate usab sa maong industriya. Hinumduman nitong Enero, Transportation Secretary Jaime Bautista may anunsyo na nga ang consolidation deadline extended sa ikawalong panahon sukad ni atong tuig 2017 karong adlaw na April 30. Ang tumong niini aron mosaka pagyud ang ilahang figures to 85%. At ang atong higayuna Enero 67% pa lang sa mga PUVs ug UV Express units, minibuses ug public utility buses sa nasod ang nakapaubos sa consolidation. Okay, so katong mga wala na last day na gyud ron kay ugma holiday. Tan-awa basig maapas pa. If not, ayaw na lang sad mo biyahe aron di mo labad inyong uo nya, di mo madakpan. Kay madakpan, multa pa unya impound pa ang sakyanan. Sa laing bahin arita sa mga kaso, murag nagdungan manig pangpasaka og kaso sa lain-laing mga buhatan ang mga kaatbang di sad ta kay kaatbang ang mga kaaway kay nagkaaway man gyud ni sila Mayor Michael Rama kay kagahapon si Cebu City Mayor Michael Rama ug 5 pa ka mga opisyal sa Cebu City Government gipasakaag nagmanaglahing reklamo nga grave misconduct,
grave abuse of authority and oppression tungod sa ilahang gitumbok nga illegal nga paglusob dito sa MCWD main office ni atong Lunes, Abril 15 niining tuiga. Si MCWD Chairman Jose de Luz III ug ang General Manager nga si Edgar Donoso mipasaka sa mga reklamo batok kang Rama ngadto sa buhatan sa presidente pinaagi sa Department of Interior and Local Government kagahapon Abril 29. So samang mga reklamo gipasaka usab ni de Luz ug ni Donoso batok kang City Administrator Colin Rosel, City Budget Officer Jeron Castillo, City Legal Officer Carlo Vincent Jimena, City Disaster Risk Reduction Management Office Head Harold Alcontin ug City Transportation Office Head Raquel Arce ngadto sa Office of the Ombudsman sa susamang adlaw. So kagahapon day pretending bisiha di ani nila kay ni file ngadto sa DILG, nya ni file pa gyud sa Ombudsman. Matod ni de Luz nakakuha sila video recording nga nagpamatuod nga ang mayor sa Sugbo matod pa mo'y nagpaluyo sa gitumbok nilang illegal intrusion sa Cebu City personnel pinanguluhan ni Attorney Rosel ngadto sa MCWD main office sa downtown Cebu City. Klaro matod pa ang video. Unya mo'y pamahayag ni Attorney de Luz kaganina nga niingon go na kuno unsa may gihuwat ninyo gusto mong muanha pa ko sud na kay gipraktisa no na pagyuday practice di ay. So gawas sa grave misconduct and grave abuse of authority, si Mayor Michael Rama ug ang ubang mga opisyal sa Dakbayan nagatubang usab og mga reklamo for conduct prejudicial to the best interest of the service and conduct unbecoming of a public official ug paglapas sa Republic Act 7613 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ang maong 5 ka mga opisyal gawas ni Mayor Michael Rama nagatubang usag reklamo for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act as amended, unya napagyoy trespassing under Article 281 o grave coercion under Article 286 sa revised penal code. So dili lang kasong administratiba, napay kasong kriminal. Matud ni de Luz nga si Rama had acted beyond his capacity as city mayor tungod kay he could instead resort to bringing the leadership issue to court. So nasa siya punto no, niingon siya nanubra na kay pwede raman ang tagdalo na sa korte ang maong issue. Unya dili lang moabot sa punto nga manung didto og gisud gyud ngadto hasta ang General Manager's Office. Ang grupo ni de Luz wa ni pasaka og kaso batok sa luwa appointed nga MCWD officer in charge nga si John D. Lapid kinsa mo resign upat ka adlaw human siya gi-appoint nitong Abril 12. Matod ni de Luz, gibuhat ni niya alang sa MCWD ug alang sa management kanang mga mayor nga unsaon nga diretso lang exercise sa ilang authority. So si Mayor Michael Rama wala pa ni tubag no kagahapon wa siya ni direktang mitubag sa maong mga kasong gipasaka kay matod pa wa pa kuno siya nakadawat sa official copy sa mga reklamo. Wa sad kuno siya idea kabahin anang video nga nakakuha sa iyahang tingog apan iyang gi-question si de Luz ug si Donoso for filing a complaint on behalf of the MCWD despite their suspension notice. So ako nakabantay ko nga si Mayor wala siya nitubag sa pasangil kung ikaw ba ang nag-instruct imo ba gyud tong tingog ang nagsugo nga go na kay nagpractice na ta ana. Instead ang iyang tubag mo say ako nadunggan sa radyo ganinang buntag niingon siya nga nganong ni file man mo nga suspended man mo. Sara sad atong gusto mahibaw ani tinuod ba or di nga ikay nagsugo atong mga tao imuhang mga sakop sa pagsung ngadto sa MCWD ug tinuod ba nga imuha sa tong tingog atong atangan ang dugang mga developments ani kay wala tay oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. May mga higayon nga sa atong kinabuhi nga suwayan ang atong pasensya ug gusto kitang mubaws ug ang mga tao nga nagkapasakit kanato. Kung napasakitan ka sa imong bana, gusto kang mubuhi usab og mga sakit ka mga pulong. Kung ang imong silingan o kauban sa trabaho nga nakasala kanimo, gusto nimong panimaslan aron pamguhon siyang sayo. Kung ang imong anak nagpapadlong
gusto nimong kastiguhon o silutan. Kaya lagi, nautdan ka na ang pasensya. Tungod kay para nato, kining sitwasyon, ngayon ani, sobra ra kayo, dili kayo nato madawat. Big deal para nato. Kung kini big deal para nato, big deal usab kini sa Ginoo. Kay big deal man usab kita sa Ginoo. O gipahinumduman kita sa Ginoo nga dunay mayong pagi kung unsay kayong buhaton sa mga ingon nining sitwasyon. Sa 1 Pedro 3:9 nag-ingon, ang dautan ayaw baslik dautan, ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Hinuon, baslik kinig panalangin, kay gisaran kamo sa Dios. Nga iya kamong panalanginan sa diyang gitawag kamo dito kaniya. Ipakita nato ang atong langitong kusog, dili diha sa kasuko. Hinuon, diha sa gugma o kaluoy. Maigsoon, no kaniyang pulong nga naghatag og giya kanato mining adlaw. Magampo kita. Salan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nangito mamahan, hatagi kami og malumong kasing-kasing aron ang mga matamis nga pulong lamang nga mugawas sa akong mga ngabil mo'y matuman. Tuduyo sa bako nga muhatag og panalangin sa uban pinagi sa ako mga nindot nga pulong aron ako makadawat usab og panalangin gikan kanimo. Kining tanan nangito amahan, amo kining gipagi dito sa imong bugtong anak. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo'y nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa kuyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limshua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat ng mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Sa nga sa akong partner nga si Manny de Los Santos Rabacal, ako yung alagad sa Kanginan Malu, Ilocando Tabar. Salamat sa inyong papakig-uban sa Hello Cebu, Maing Buntag Pinoy. God bless us all.